Kami amchini jengzal regai gomati hangkorni hangkorfabai malaina hanai thangmani bobagra TTT AADC-ni CEM Purnochandra Jamatia Fiaba Doglamni simi kifli fainani nangkhaborok Talsharomui bobagra gomati hangkorni hangkorfabai kerengna chaitokha haipono kerengai manlia wairi waino bono phone ni bisingtei kerengnani naikha Fiaba phone rom ya hanai koktuma kasai faikya Ulo bini tongra thayo bobai malaina hanai thangmani bobagra TTT AADC-ni CEM Fiaba Doglamni simi kifli fainani nangkha okoktuma awayengmani yagulo hasni kereng thayo Bubagrano borom ria TT AADC-ni CEM no borom ria hanai gumati hangkorni hangkorfano nordani majra renani sanmung tisalaikha aroni bisingo tini metalni 29 salmari krak salo Okokno teyei kok salaina bagai Secretariat hang sogoi laikha TT AADC-ni CEM Purnochandra Jamatia Protimantri Bishukitu Deborma MLA Shopna Deborma MLA Nondita Riang Khoboi MLA Philip Kumar Riang Teitongo juda Tripura Mothani Adongra Oshalo koktuma thumeni baskango phayei TT AADC-ni CEM Purnochandra Jamatia saikna rakha Amchini jengjal rogno regai borok hangkorfa bai malaina hanai thangmani Fiaba malai manliya bobagra bai bo arnisimi kifli fainani nangka hanai shaka tei okok rogno tino tini Chief Secretary JK Sinha bai malaina phaika hanai shaka bo abo bai baksa Chief Secretary JK Sinhani phasingtei administrative ni bisingtei jedike yapri romnani nang obahaikino yapri romjangnai hanai kokri jakha o salo secretariat koklam salaina thangai Protimantri Bishukitu Deborma koktuma thumnani baskango phayei shaka Tripura hastini gumuti hangkorne hangkorfa angkha torit kanti jakma tabok sak joratei khoroknei hangkorfa tongo arni bisingo tei khoroksa angkha belaikino mungganang Depriyo Bordon borok khoroknini belaikino mung tongo Fiaba khoroksa hangkorfani barjao tongtotei obahai tongmung tongmani abo belaikino chaya Bobagra tei TT AADC-ni CEM bobai malaina thangmani Fiaba bobai malai liya tei abai baksa Bobagra bai obahai tongmung tongmani obahai behave khlaimani abo belaikino chalia hanai sakabo haini bagai gumati hangkorni hangkorfa torit kanti jakmano inquiry khlaiei action nahanani engtheng hanai saka Protimantri Bishukitu Deborma haini bagai borok tini Chief Secretary JK Sinha bai malaina hanai phalika hanai sakabo tei Chief Secretary JK Sinhani phasingtei okokno regai CM bai kok sajaka hanai saka tei datino step naharjaknai yapri romjaknai hanai sajaka hanai soi khna rakha koktuma thumnani baskango Protimantri Bishukitu Deborma মূলত ওই দিনের ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি জেকে সিনহা চিফ সেক্রেটারির সাথে কেননা সবাই দেখেছি মিডিয়াতে ওই দিন আমিও ছিল মহারাজার সাথে ফোনে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে মহারাজা এবং আমি নিজে ফোনে ডিএম সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য বিশেষ করে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মহারাজা ওই দিন ডিসি মনিতে প্রোগ্রামের ফেরত পথে দেখা করার জন্য ওনার রেসিডেন্টে আমরা গিয়েছি কিন্তু আশ্চর্যজনক উনি দেখা করার ইগনোর করেছে সেটা নিয়ে আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে আজকে এসেছি এবং জানিয়েছি তাকে সিরিয়াসলি বিবেচনা করার জন্য এই বিষয়ে কি আশ্বাস দিয়েছে সেক্রেটারি বলেছে উনি মানে প্রসেসিং চলছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভভাবে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা দেখব উনি আশ্বাস দিয়েছে থ্যাংক ইউ আমাদের গোমতী জেলার ডিএম সাহেব আমাদের মহারাজের সঙ্গে যে আচরণটা করেছে ওর জন্য আমরা আজকে চিফ সেক্রেটারিকে একটা কমপ্লেন দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি ইনকোয়ারি করে এটা তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য ওইটার জন্য আমাদের এমএলএরা এবং আমাদের TTADC চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমাদের 4 জন এমএলএ এবং এমডিসি আমরা সবাই মিলে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি এবং যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাকশনটা হয় তার জন্যই চিফ সেক্রেটারি কি বলেছে আপনাদেরকে চিফ সেক্রেটারি বলেছে যে ওনাকে চিফ মিনিস্টারও বলেছে এই বিষয়ে এবং আমাদের মহারাজের সঙ্গেও ওনার কথা হয়েছে
দেখা যাক, আমরাও বলেছি তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা নিয়ে যাতে স্মুথ গভর্নমেন্ট রান করা যায় এটার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি। কারা কারা ছিল আমাদের এমএলএরা ছিল এবং আমাদের টিটিএডিসির সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ছিল। ঠিক আছে, তিনি চিফ সেক্রেটারি মালাইকা কারণ সাহেবনো তিনি गुमटी डिस्ट्रिक्टनि डिएम चिनि महाराजा बाय बमहायके बिहेव थैके अब चिनि त्रिपुरानि जत लुकुरक साइमानो आबनि बागै जों चिफ सेक्रेटारि चिनि बरं गोनां एमएलए जों संबाय मालायै अबनो कमप्लेन थैके जाते तारातारि इनक्वायरि खायै एक्शन लानानै बिथु जों साइमानो त्रिपुरा राज्योआव खरंनि आईएएस अफिसार त्रिपुरानि दाबो प्रेजेन्ट दङ तरिकान बिथांमोनबाय देवप्रिय बर्द हाइफानो जों लकेलिटी हिसाबैनो जों बर'खौ हामजाबो हाइफानो जेबाबे महाराजाया गावनि जे बेबहार आबो जों बेखायनो जाजागनि आबोनि बागै इनक्वायरि खायै तारातारि एक्शन लानानै बागै जों बर'खौ दिनै केसा कमप्लेन सब सब फाइमोन आंनि दगै जों फिलिप दङ जोंनि बाय सपना दङ जोंनि नन्दिता देबरमा रियां दङ बै एडिसिनि सिएम पूर्णचंद्र जमातिया दङ जोंनि इएम राजेश देबरमा এই যিনি एमडीसी देवजित त्रिपुरा চিফ সেক্রেটারি কাম কল চিফ সেক্রেটারি সিংহসাগর যে অলরেডি চিফ মিনিস্টার বনফুন খাই সাজা অব ডাক্তার ইনকুয়ারি খাইনি লাগে আজাগাও না जोंबो डाक्टर नांगौ डाक्टर इनकुवारि खायाखै अब स्टेप नांगौ हामबाय खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अकक दुगबाय गोरोङै मानो कक दुगुंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप अंगना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफाइका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै बो कथमा काहाम राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलॉसफी जूलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङो राजारसी कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमी थागलिया राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजारसी कलेज अफ एजुकेशन तैबो तंनाय फ्री वाईफाई कैंपस तंनाय बासनि फेसिलिटीज तंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल बो एप्रिल तालनि सिमी जेंखा ताबो एडमिशन राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारी लेम्बुसर ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग अंखा 98736738758729801803